أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'atul Qur'an taqarruban ila Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mugi Gusti kersa masihan rahmat ka abdi sadaya sareng mugi ieu Quran dijantenkeun imam sareng cacaang pituduh sareng rahmat pikeun abdi sadaya mugi Gusti ngemutan tina nu kakhilafan sareng terang sadaya kabuluan mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya kutiasa maos kana Al-Qur'an
dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng pasosonten ugi dijantenkeun hujjah zat pengurus alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati ummil Qur'an nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashawilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina
بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sedang sakit semoga sakit yang ringan, yang berat, yang sedang, semoga Allah menyembuhkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, siang, sore, dan malam. Rupanya sekian live kami. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupakan untuk selalu kita membaca doa sapu jagat. Doa minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta kesuksesan bukan cuma sekedar di dunia saja, tapi akhirat pun kita minta sukses kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian diri kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara, yang namanya doa sapu jagat itu merupakan dari Al-Quranul Karim,
Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat. Dan selamatkanlah kami dan jagalah kami semua dari azab ataupun siksa neraka. Perbanyak bacaan doa sapu jagat, minta keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Selepas sholat fardu biasakan baca. Ini merupakan ayat Al-Quran, saudara. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Doa sapu jagat dibaca selepas sholat ya, untuk minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, minta kesuksesan hidup di dunia dan kesuksesan nanti hidup di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya berdoa, setelahnya minta, memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk berusaha ke arah keselamatan, ke arah kebahagiaan, ke arah kebahagiaan, ke arah keberuntungan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Ini pesan Rasul kepada kita sebagai umatnya ya. Kita pengen diakui sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pingin kan? Agar kita dikenal oleh Rasulullah, diakui sebagai umatnya, tentunya kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatilah Allah dan Rasulnya. Perbanyak bacaan sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca sholawat, mendengarkan sholawat, mengikuti dalam hati sholawatan, mau yang pendek atau yang panjang, mau yang berirama atau tidak. Sempatkan dalam setiap harinya kita membaca sholawat. Yakin Rasul akan mengenali kepada kita ya. Jikalau kita tidak pernah bersolawat, maka Rasul pun tidak akan mengenali kepada kita. Makanya baca ya, ketika sholawat telah selesai, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yakin Rasul akan menjawab salam kita ya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bersalawatlah dan membaca salamlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Al-Quran dalam Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pun kepada kita sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin Rasul akan mengetahui, akan mengenal kepada kita yang suka bersolawat. Insya Allah kita beroleh syafaatnya ya. Karena ia akan memberikan syafaat di akhirat nanti ya, yaitu Al-Quran. Yang pertama akan Allah berikan izin Al-Quran untuk menolong kepada kita yang suka membaca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, menjadi penolong biiznillah ya
kepada orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Al-Quran dijadikan sahabat kehidupan kita dalam sehari-hari di dunia ini. Selalu bersahabat dengan Al-Quran. Selalu membaca, menelaah, mengkaji, dan mengamalkan seluruh isi Al-Quran dalam kehidupan. Yakin kita akan beroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Diterangi di alam kubur bila mana nanti kita sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, alam penantian. Allah terangi dengan cahayanya Al-Quran. Sedangkan kita tahu bahwa alam barzakh itu, alam kubur itu merupakan gelap gulita yang akan menerangi seluruh amal kebaikan kita dan seluruh apa yang kita perbuat, yaitu membaca Al-Quran di dunia ini, ya, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW biidznillah, dengan izin Allah izinkan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat bagi orang yang suka membaca sholawat pagi, siang, sore, dan malam, sedikit atau banyak, berirama atau tidak. Kita sempatkan kita membaca sholawat dalam keseharian kita, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan bekerjalah kamu, beramalah kamu, berbuatlah kamu untuk akhiratmu. Cara sholat, cara zakat, cara puasa Ramadan, puasa wajib, puasa sunnah, itu kan untuk amal akhirat. Sedekah, infak, menolong sama orang lain yang membutuhkan, ya. Ka'anna katamu tu goda, seolah-olah kamu akan mati besok. Supaya timbul kehusuan dalam sholat, tentunya kita sholat ini sebagai memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan kepada kita semua. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu. Cara sholat supaya sholat kita khusyuan, tadarruan, wa khufyatan. Ka'annaka tamutu goda, seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau Allah beritahu kita tentang kematian, si fulan, Anda akan mati besok hari pukul 3 sore, ya, contohnya, ya, 10 menit 3 detik. Nah, itu kan sudah, kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan ada persiapan, ya. Karena tidak diberitahu, maka kita harus persiapkan terus selamanya, ya. Jadi kayak ulang teh, ya, seolah-olah kita, ya, melaksanakan sholat kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan lain sebagainya, kewajiban yang lain dari Allah. Wa'mal li akhiratika, dan bekerja kamu untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu goda, seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau diberitahu, saudara, usia kita kapan berakhirnya, di mana dan bagaimana, pasti kita, saudara, ya, kalau sudah diberitahu tanggal, waktu, menit, jam, detik, ya, tanggalnya, tanggal masehinya, tanggal hijriahnya, tanggal masehinya, kalau sudah diberitahu harinya, hari anu, maka kita pasti akan banyak persiapan. Semalaman tidak akan tidur di malam hari ini kalau kita diberitahu. Karena tidak beritahu, maka kita tetap persiapkan diri
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang ajal kepada satu kaum, ya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan, ya, sesaat juga, sesaat pun, sedetik pun, 1 jam pun, ya, 1 hari pun, 1 minggu pun, 1 tahun pun, 1 bulan pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa kita minta cepat ataupun didahulukan, kita minta mati kepada Allah, ya. Jadi rahasia Allah itu, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, setiap yang bernama hidup akan mencicipi yang namanya, merasakan yang namanya kematian. Al mautu babun, maut itu merupakan suatu pintu yang dimana seluruh manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia saja, hewan, binatang, ya, semuanya akan mati, termasuk tumbuhan pun, saudara, ya. Nah, itu termasuk para malaikat pun suatu saat akan mati juga, ya. Walaupun malaikat Israil, pencabut nyawa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap akan Allah cabut pada waktunya nanti, ya. Nah, itu. Dan kita pasti akan dibangkitkan lagi nanti. Ada makanya kita wajib mempercayai akan adanya alam kebangkitan, yaumul ba'ts, ya, hari di mana kita akan dibangkitkan. Rupanya sekian, semoga kita bisa berbuat, berkarya, beramal untuk dunia dan akhirat juga seimbang. Jangan sampai kita dendek topi, ya, beras sebelah. Dunia saja, akhirat tidak dipedulikan. Itu kan, saudara. Jangan sampai seperti itu, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan hari akhirat itu, ya, lebih baik dan lebih kekal. Dunia hanya sesaat saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang kita diami merupakan untuk menanam, ya, pepelakan ataupun pohon-pohon yang nanti akan kita tuai hasilnya di akhirat. Rupanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan karena kami masih belajar dan terus belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.